from this to this. Good morning mga ka-DIY. For today's video, maghimot ta og aluminum rod nga sampayan for kitchen towel. Kay wala man may sampayan sa among kitchen towel, so naara na mo nabutang sa faucet. So karon maghimo ko og DIY kitchen towel nga sampayan. Kuha lang ko og aluminum rod, so sobra ni siya sa gigamit namo sa cortina. Kuha lang siyang giputol, so sigon sa gitas-on nga akong magamit. Kaya naman tay rod, so mangita ta diri og screw. So nanghiling ko sa mga butanganan sa akong bana og screw. So naatay nakitaan diri nga pang cover sa rod. Nya kana siya ko kailana. O na siya muhawid or butangan na to sa aluminum rod. Human, gibarinahan ako dayon para manatay ka butangan sa screw. So, mao na niyang outcome sa gihimo na tong aluminum rod nga sampayan. So, salamat.